अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की लास्ट अप्रोच, लास्ट थ्योरी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं कोलबर्ग ये कौन था जिसने ये थ्योरी डेवलप की थी। 1927 में इसकी पैदाइश हुई थी, 1987 में इसकी डेथ हो गई थी। ये एजुकेशन और सोशल साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने प्याजे की थ्योरी को एक्सटेंड किया था और मॉरली हाईलाइट किया था। हिज थ्योरी इज बेस्ड अपॉन रिसर्च एंड इंटरव्यूज विद ग्रुप्स ऑफ यंग children. A series of moral dilemmas were presented to these participants and they were also interviewed to determine the reasoning behind their judgments of each scenario. बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे, बहुत सारी स्टोरीज थी, बहुत सारे ऐसे यानी स्टोरीज सुनाई जाती थी जिनसे लोगों से पूछा जाता था कि अब आप इसमें से कौन से रास्ते का इंतखाब करेंगे। उस बुनियाद पे उन्होंने एक ये अपनी थ्योरी डेवलप की थी और ज़्यादा वर्किंग की थी मॉरल डेवलपमेंट पे। तो इसको जानते हैं, मॉरल डेवलपमेंट या मोरालिटी क्या होती है। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न देयर मॉरल बिलीव्स and develop moral reasoning for making decisions regarding what is right and what is wrong. The gradual development of an individual's concept of right or wrong, conscience, religious values, social attitudes, certain behaviors. ये यहाँ पे आपको एक स्टोरी नज़र आ रही है, हैंस डायलिमा। ज़्यादा ये फेमस स्टोरी है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी ये थ्योरी डेवलप की थी। हैंस बेसिकली एक मर्द था और इसकी बीवी बीमार थी और एक ख़ास किस्म की बीमारी में मुब्तला थी। अब उन्होंने अपनी बीवी को बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए एक केमिस्ट था या साइंटिस्ट था जिसके पास गया। उनके पास वो ख़ास किस्म की दवा थी। तो उन्हें बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, या आप उधार कर लें मेरे साथ, मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन ये दवाई दें क्योंकि मेरी बीवी की डेथ हो रही है। लेकिन उसने दवाई नहीं दी और ना वो पैसे कम कर रहा था ना वो उधार कर रहा था। तो फिर इसने गुस्से में चोरी करके वो ले आया और अपनी बीवी को दी और वो ठीक हो गई। अब सवाल ये उठता है क्या उसने ठीक किया या गलत किया है। अगर उसने गलत किया है तो फिर उससे पनिश मिलनी चाहिए और वो अदालत में जाए, जेल में जाए। अगर उसने सही किया है तो फिर भी मतलब जो लोग कहते हैं कि ये मॉरली ठीक है तो फिर इट्स ओके। लेकिन अगर कुछ कहते हैं ये गलत है या उसे नहीं करना चाहिए था, अगर ना करता तो उसकी बीवी की डेथ हो सकती थी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, गो मगो की हालत है, कशमकश की हालत है, आप उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये इन अंदर से आपकी चॉइसेस हैं जो आपको मॉरली कल्चर्स से चीज़ें डेवलप होती हैं आपकी, और आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या कहते हैं, बाकी आपकी मोरालिटी क्या कहती है, इस बुनियाद पे ये थ्योरी डेवलप हुई हुई है। और इसने बताया कि उसने चोरी कर ली थी, वो अपने नज़दीक समझ रहा था ये ठीक है। इसके थ्री बेसिकली लेवल्स हैं और उसके अंदर मज़ीद स्टेजेस हैं। तो थ्री लेवल्स हैं अब, और हर लेवल के अंदर दो दो स्टेजेस हैं। कोलबर्ग की थ्योरी की टोटल 6 स्टेजेस हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली स्टेज है हमारे पास पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी। इसमें बच्चा 4 से 10 साल के राउंड अबाउट होता है, यंग ही होते हैं ज़्यादातर। और इसमें मज़ीद इसकी 2 स्टेजेस हैं। बच्चा इसमें ओबीडियंस और पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हासिल करता है। और इसको देखते हैं पहली स्टेज में। ओबीडियंस का मतलब है जो भी रूल्स बने हुए हैं उनको बच्चा फॉलो कर रहा है, और अगर उनको फॉलो नहीं कर रहा तो फिर उसे पनिशमेंट मिलती है, या वो फॉलो करता ही इसीलिए कि पनिशमेंट से बच सके। यानी एक क्लास है और उसमें बच्चा खामोश बैठा है और सवाल जब यानी ज़रूरत पेश आती है फिर वो सवाल पूछ रहा है, लेकिन फजूल याद या हंस नहीं रहा लेक्चर के दौरान, या टीचर को तंग नहीं कर रहा, तो उसे पता है कि मैं ओबीडियंट हूँ। लेकिन अगर वो हंसेगा, फजूल बातें करेगा, कुछ और एक्टिविटीज़ करेगा, तो उसे पनिशमेंट हो सकती है। तो उस वक्त क्या कर रहा है वो, ये स्टेज 1 पर पूरा उतारा है, और अगर ऐसा नहीं कर रहा तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। अब दूसरी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें बच्चा इंडिविजुअलिज्म यानी उसको पता ये मेरे काम है, अगर वो किसी के काम आएगा तो वो उनसे कहेगा कि मुझे भी इसके बदले ये काम करके दो, एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंजिंग वर्क्स आर गुड्स, चीज़ों का तबादला करेगा। तो इसमें ये एग्जांपल है, आई विल लेट यू कॉपी माइन, यानी मैं अपना काम तुम्हें कॉपी करने दूंगा, इफ़ यू डू माई होमवर्क, अगर आप मेरा काम करेंगे। तो इसमें बच्चा क्या करता है, एक्सचेंज करता है। दूसरी स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो टर्म है कन्वेंशनल, इसका मतलब है रवायती अंदाज में। पीपल फोकस ऑन फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स बिगिन टू इंटरनलाइज द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज़। इसकी आगे मजीद 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 3 को जानते हैं, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स। इसमें बच्चा मैं गुड हूँ या बैड हूँ इसकी ओरिएंटेशन करता है।
focus on living up the social expectations and roles, emphasize on conformity being nice. وہ nice بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس لیے nice بنتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اسے nice کہیں اور اسے اچھا سمجھیں، اسے good اور bad کے ٹیگ سے بچیں اور good والا ٹیگ لگے. like I will buy that dress so that my friends will like me. اگر میں نے یہ لباس خریدا تو لوگ مجھے پسند کریں گے، میرے دوست مجھے پسند کریں گے. یہ یوں کہہ لیں کہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ایک نیڈ ہے، a need to avoid rejection, dissatisfaction and disapproval from others. دوسروں کی dissatisfaction، نفرت اور disapproval سے بچنے کے لیے یہ ایک ریلیشن شپ کی نیڈ ہے. فورتھ اسٹیج ہے مینٹیننگ سوشل آرڈر. سوشل آرڈر جو سوشل ویلیوز ہیں ان کو مینٹین کرنا، ان کو وہ جو رولز ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنا. کنسیڈر سوسائٹی ایز اے ہول وین میکنگ ججمنٹس. فوکس از آن مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر. Please individual to maintaining social order, becomes aware of wider rules, a need to not be criticized by a true authority figure. Like you should not cut the class because it's against social rules, اسکول رولز. یعنی اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور کلاس کو کٹ نہیں کرنا، کیوں؟ یہ اسکول کے رولز کے خلاف ہے. تو اس بنیاد پہ وہ سوشل آرڈر کو کیا کرے گا؟ مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا اس اسٹیج میں. نیکسٹ ہے پوسٹ کنونشن لیول موریلٹی کا. اس میں ایڈولسنس اور ایڈلٹہڈ یہ والے بچے آتے ہیں. پیپل لک بیانڈ کنونشن ٹو ڈیٹرمن مورل نارمز اینڈ اپروپریٹ سوشل انٹریکشنز. ججمنٹ از بیسڈ آن سیلف چوزن پرنسپلز. اسٹیج 5 اور اسٹیج 6 اس کو دیکھتے ہیں. سوشل کانٹریکٹ اینڈ انڈیویجول رائٹس. سوشل کانٹریکٹ اور انڈیویجول رائٹس ان سے بچہ واقف ہو چکا ہوتا ہے اس ایج میں. بگن ٹو اکاؤنٹ دا differing values, opinions and beliefs of other people. Laws are important but members of the society should agree upon these standards. Becomes aware there are times when they will work against rules or the interest. یعنی اس سٹیج میں بچے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کبھی کبھار کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول لینا چاہیے اور وہ جو سوشل رولز ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے انڈیویجول رائٹس کی بنیاد پر. سوشل جو سرکلز بنے ہوئے ہیں، یعنی سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، تو کبھی کبھار کسی کی خاطر زندگی بچانے کے لیے، اچھے کے لیے یہ کر لینا چاہیے اس بنیاد پر. if like it is her own decision we should just respect that. یعنی یہ اس کا اپنا ڈیسیجن ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. یہ تھیری جو یہ اسٹیج جو ہے یہ ایمفسائز کرتی ہے آن دا سوشل کانٹریکٹ اینڈ مینٹیننس آف انڈیویجول رائٹس. انڈیویجول پر بہت زیادہ یہ اسٹیج فوکس کرتی ہے. لاسٹ اسٹیج یونیورسل پرنسپل. یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی پرنسپل بنائے ہوتے ہیں انہوں نے. یہ جو فلموں میں ہمیں نظر آتے ہیں نا، یعنی امیروں کے پیسے چرا کے غریبوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے. اسی طرح یہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے یونیورسل پرنسپلز ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے. ریزننگ از بیسڈ آن یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز اینڈ ایبسٹریکٹ ریزننگ. فالو دیز internalized principle of justice even if it's against the law. Moral judgment is motivated by one's own conscience. People have developed their own set of moral guidelines which may or may not fit the law. یعنی وہ law سے بالا تر ہو کے کام کرتے ہیں. Search for universal principles like if abortion become legal in our country, I will be one of the people who will be against it because it's against God's law. یعنی نیچر قوانین کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے اگر ابارشن یہاں پہ الاؤ ہو جائے تو میں اس کے خلاف ہو جاؤں گا. تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان پر کام کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امیروں کے پیسے چرا کے غریبوں میں بانٹنا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا ایک پرنسپل ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے اور دنیا سمجھتی رہے یہ غلط ہے، لیکن میرے لیے یہ ٹھیک ہے. اس طرح کے کچھ پرنسپل بن جاتے ہیں اسی اسٹیج میں. اس کی کرٹیسزم کی بات کریں تو یہ ریسرچ جو ہے نا، ریسرچ کی بنیاد پہ یہ درست نہیں ثابت ہوتی اور یہ آئیڈیلسٹک اپروچ ہے، یعنی آئیڈیاز کی بنیاد پر ہے اور مورل پرنسپلز اس نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. باقی یہ ہائپوتھیسس بیسڈ ہے، تھیری ہے، اس سائنٹیفک ایویڈنس کی لیک ہے اس میں. اور یہ فیمیلز کو اگنور کر رہا ہے. وہ بہت سائنٹیفک فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ بڑی شاید یہ میلز کے لیے تو درست ہوں اس طرح کی سٹیجز، لیکن فیمیل ذرا ان کے الٹ چلتی ہیں، تو اس لیے یہ فیمیل کے لیے ثابت نہیں ہوتی. صرف فوکس میلز پہ کرتی ہے اور کلچر پہ فوکس نہیں کرتے. بعض کلچر ایسے ہیں جو ان چیزوں کے اکارڈنگ نہیں چاہ رہے ہوتے. سو انڈیویجول رائٹس، ہارم اینڈ جسٹس دیٹ از ناٹ ان مینی کلچرس. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کلچر پہ اپلائیکیبل نہیں ہیں. تو یہ کچھ کریٹیسزم تھا. امید کرتا ہوں یہ والی تھیوری آپ کے لیے بھی کافی ہیلپ ہو رہی ہوگی. آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا. فائنلی تھینکس.